ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है क्या? क्यों ये हर फर्द की ज़रूरत है? हर घर के लिए क्यों ये लाजमी कर दिया? क्या गवर्नमेंट को इतने सालों बाद इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? और क्या ग्रीन सर्टिफिकेट के बगैर कोई बंदा अपने मामला ठीक कर सकता है? कोई अपनी सेल परचेज या कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता? और ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट किन किन लोगों को मिल सकता है और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर आप ग्रीन सर्टिफिकेट बना सकते हैं? तो वीडियो की तरफ बनने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली बेस पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हुकूमत की तरफ से आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी मलकियत का एविडेंस है और साथ आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी का हदूद है, आपकी प्रॉपर्टी का जो कब्जा है आपके पास है या नहीं, उसकी जितनी भी डिटेल है उसकी एक सर्टिफाइड डिजिटल रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने अपने पास रखा होता है, जो कि आपको फर्दर इन फ्यूचर आप उसको इस्तेमाल करके आप अपनी प्रॉपर्टी का एविडेंस दे सकते हैं कि आपकी ये प्रॉपर्टी है और आप इसके मालिक हैं, आप इसके काबिज हैं, आप ही इसको सेल और परचेज करने लगे हैं। गवर्नमेंट ने इसको इसलिए लाजम करार दे दिया है क्योंकि इससे आप लोग फ्रॉड से बच सकेंगे, आपके दरमियान जो लिटिगेशन थी, झगड़े थे, केसेस थे, उससे आप बच सकेंगे क्योंकि इसका एक एविडेंस गवर्नमेंट के पास सेव होती है। क्योंकि पहले जो फर्द सिस्टम था उसमें सिर्फ पटवार खाने की हद तक और आपके पास डॉक्यूमेंट होते थे, लेकिन ये जो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है ये एक गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेगी कि वाकई ये बंदा इसका मालिक है और इसमें कोई भी दो नंबरी नहीं है, इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं है और यही बंदा काबिज है और यही बंदा इसको सेल परचेज कर सकता है। इसी बंदे के पास ये प्रॉपर्टी होना चाहिए थी। अब हम देखते हैं कि आप ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट किस तरह ले सकते हैं। इसका जो स्टेप बाय स्टेप है, गवर्नमेंट ने इसके 8 स्टेप रखे हैं, जिसमें अगर आपने एक भी मिस कर दिया तो आप अपनी ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट नहीं ले सकेंगे। नंबर 1, आपने अपने करीबी जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर है वहां जाना है, वहां जाके आपने एप्लीकेशन दे देनी है, ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। अब नंबर 2, वहां पे आपने अपना ID कार्ड देना है और अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी आपने डिटेल उसको दे देनी है। स्टेप नंबर 3, अब वो आपकी बायोमेट्रिक करेंगे और आपको वेरीफाई करेंगे। स्टेप नंबर 4, फिर वो आपका सरकारी जो रिकॉर्ड है और जितनी भी आपकी पीछे हिस्ट्री है उसको वो सर्च करेंगे। अब आता है स्टेप नंबर 5 कि वो जो आपने अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल दी है, गवर्नमेंट के बंदे वहां पे जाके सर्वे करेंगे, वहां पे जाके जायजा लेंगे कि वाकई ये प्रॉपर्टी वहां पे ही है, क्या इसका कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं चल रहा, क्या इस पे कोई कब्जा तो नहीं हुआ। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 6, जिसमें वो 15 दिन के लिए पब्लिक नोटिस करेंगे, पब्लिक इश्तिहार लगा देंगे कि क्या इस प्रॉपर्टी पे कोई बंदा क्लेम करना चाहता है तो वो क्लेम कर सकता है। उसके लिए वो 15 दिन का टाइम देंगे। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 7, क्योंकि जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन दी अपनी प्रॉपर्टी की, अपने कब्जे के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में, उसको वो बंदे वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद फाइनल डिसीजन करेंगे कि वाकई इस बंदे की ये प्रॉपर्टी है, हम इसको ये ओके करते हैं। फिर वो स्टेप नंबर 8 आता है जहाँ पे वो आपको सर्टिफिकेट जारी कर देंगे कि आप ही इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आप ही काबिज हैं और आप ही इस फर्दर सेल और परचेज कर सकते हैं। ये थे 8 स्टेप जिनको वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे और आपको फाइनल जो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है वो आपके नाम पे जारी कर देंगे। अब इसके बाद आते हैं फीस की तरफ कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लेने के लिए गवर्नमेंट ने कितनी फीस रखी है। अगर आप ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे तो गवर्नमेंट आपको 950 रुपये चार्ज करेंगे और आपको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जहां पे वो फीस 15,000 तक चली जाती है। अब हम देखते हैं कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का क्या क्या आपको फ़ायदा है। इसका ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जितनी भी लिटिगेशन है, लड़ाई झगड़े हैं, फ्रॉड होते हैं, आप उससे बच जाते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या था कि आपकी ही प्रॉपर्टी के 2 या 3, 4 भी फर्द निकल आती थी और रजिस्ट्री लोगों ने बना के उसको फर्दर सेल कर देते थे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। आप अपने आप को साबित ही नहीं कर सकते थे कि ये वाकई आपकी प्रॉपर्टी है और आप ही इसके मालिक है। इसके बाद आप जब अपनी प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपके पास होगा तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा कि आप ये अपनी प्रॉपर्टी सेल या परचेज ना करें।
آپ کے لیے سیل پرچیز کرنا بہت ہی آسان سسٹم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ پراپرٹی وغیرہ پہ کوئی لون وغیرہ لینے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی گورنمنٹ سے لون لیتے ہیں یا کسی بینک کے پاس لون لینے جاتے ہیں، تو وہ آپ کو بینک لون بہت آسانی سے مل جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس آپ کی ملکیت کا ایک ٹھوس ثبوت ہوگا کہ آپ ہی اس کے مالک ہیں، تو پھر وہ بینک آپ کو فوراً جو آپ کا لون ہے وہ آپ کو ادا کر دے گا۔ اور اس کا ایک بہت اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کے پاس گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہوگا تو آپ کی پراپرٹی کی ویلیو بھی زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ جب بندہ دیکھے گا کہ آپ کے پاس گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کے قابض ہیں اور آپ ہی اس کے سیل اور پرچیز کر سکتے ہیں اس کو۔ اس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا یا قبضے والا سین نہیں ہے۔ تو ان ساری باتوں سے آپ کی پراپرٹی کی ویلیو زیادہ ہو جائے گی، آپ ایزیلی سیل پرچیز کر سکیں گے۔ اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ آپ کیسے لے سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا تھا نا کہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ آپ کیسے لے سکتے ہیں، لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ایسی پراپرٹی ہے جہاں پہ آپ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو ایزیلی لے سکتے ہیں۔ ایسی پراپرٹیز جو کہ مشترکہ کھاتہ نہیں ہے، وہ اس کا مالک جب گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ اپلائی کرے گا تو اس کو ایزیلی مل جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ جہاں پہ ریکارڈ کمپیوٹرائز ہے وہاں پہ آپ اپنی پراپرٹی کا گرین سرٹیفکیٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اب ایسے کون سی سچویشن ہے جہاں پہ آپ پراپرٹی سرٹیفکیٹ نہیں لے سکتے؟ اگر آپ کی پراپرٹی اس ایریا میں ہے جہاں کا ریکارڈ مینول ہے، کمپیوٹرائز نہیں ہے، تو آپ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ نہیں لے سکتے۔ اگر آپ کا کھاتہ مشترکہ ہے، ڈیوائیڈ نہیں ہوا، تو بھی آپ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ نہیں لے سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کھاتہ مینول ہے، آپ کا کھاتہ مشترکہ ہے، آپ کے پاس گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو آپ اپنی پراپرٹی کی سیل پرچیز کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن 10 جولائی 2026 کو جاری کیا ہے، جہاں پہ نقل اراضی ریکارڈ ایک ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کو لینا پڑے گا، اور ساتھ یہ بھی آپ کو ریلیکسیشن دے دی ہے کہ اگر آپ کا ایریا ایسا ہے تو آپ وہاں پہ فرد لے سکتے ہیں۔ تو پھر آپ اپنی ٹرانزیکشن، اپنی سیل پرچیز اس فرد کے تھرو کر سکتے ہیں، اور نقل اراضی ریکارڈ جو ڈاکومنٹ ہے اس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو ڈیلی بیس پہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔